May adlaw kap atong unang segment exclusive lugar bali ni ako ang nakuha sa imong interview may tungod sa imong ambassador sa Amerika. So gamay nga report successful nga lakaw ikan sa Pilipinas nga ikaw sa napili nga atong ambassador sa maong nga lakaw dito sa USA. Kap. Anyway, dako kayo ni Ogarbo, no? First time in the history that Barangay Bugo has been approved from the City Council as Ambassador of Goodwill. Ang atong pag-agto sa Estados Unidos, number 1, ang paghanay sa atong mental health issue sa atong komunidad diri sa Barangay Bugo. Barangay Bugo, it becomes a hub in the future to come sa laing barangay because we are planning, no, and under by the Institute Educated Behavioral Health, no, through our Executive Director Dr. Villunes Rowell, no? He is our Executive Director nga kung asa mo suporta siya sa atong community diri sa Barangay Bugo. Kaduha, kinahanglan na atay kaugalingong facility nga ginatawag nato rehabilitation center, but wala na akong gibutan sa akong highlight sa akong report because I really want to surprise sooner or later sa atong last term puhon before our term, we can guarantee puhon grasya sa Ginoo nga mapursue nato ng facility center sa atong rehab. But for now, as Dr. Rowell said, we will go for the outpatient. Normally dili sa ta makakuan ana multi-purpose facility for rehabilitation is ginatawag natong outpatient. So dito nato ibutang ang atong mga pasyente when it comes to anxiety, depression, ug uban pa nga mga mental health issues sa atong community sa ilang matag usa ka matag panimalay. So when we have an effective with that, then that would be the budget from the USA that they will support. No, once nga ma-realize na, no, one step at a time, step one, first thing first, muna ang akong gusto nga ma-highlight unta dito, pero murag ang akong mind o heart not ready to say it kay basi murag proud ko. So kana lang po, based sa imong pangutana, so tubagon lang nako. In 2 weeks, dako kaayo og kausaban, not only sa unsay tumong tuyo nato when it comes sa mental health issue sa Barangay Bugo, but it's really impact my life as a leader sa Bugo. Kaya nga naman, hilaka ko dito, it really changed my perception, it really changed my way of kanang leadership, no, how to manage as barangay kapitan dili lalim executive, no, sa usa ka community, no, and we have 3 different powers, no, executive power, legislative power, and judiciary. So kanang tulo ka gahom ako gyud nang gina-check in through our training dito nga mausab pod ang dagag sa akong leadership nga kanabang dili ko dali masapot, dili ko dali dapat maulit sa unsa bang mga issue nga moabot gawas sulod diri sa atong barangay. So kinahanglan ikaw as a leader, you are well prepared sa imong mental, sa imong emotion, and so other thing pa nga kinahanglan ma-manage nimo ang imong pagka-leader sa barangay. So lots of things that I've learned there in 2 weeks. No, and we are also partner with network, mga billionaire na mga foreigners sa laing nasod, and we are also connected with them. And gali, I am happy to prepare to that because we are inviting them to come sa Cagayan de Oro, and I will keep you posted to that. We have from Australia, we have from US and Europe, and also in Asia country, in Singapore, that they are also willing to come because we are planning to have our own bank. So aside sa ana nga way koy ang akong ma-pursue is naagi ka og ganing cooperative bank, microfinance ang Barangay Bugo, as we connect with these big companies and billionaire sa nagkalain nga nasod. So I pray and I hope na before sa atong term masugdan nato ang cooperative. Wow, galing, no? So kap 80 man ta ka barangay kap, no, na ikaw may napili, iko lugar na bali dito sa 80 ka barangay din sa Cagayan de Oro kap. Yes, after we finalize kay dili man na diretso dayon nato nga makuha. So Barangay Bugo will be a hub. Diri tanan ang training. Diri ang training. Oo, so we pray, no, Sir Gilbert Canoy and I and the whole entire team in IIBH and Mental Health First Aid USA. Wow. Kay duha ang atong certificate, no? Wow. Grabe ka overwhelming, and I am excited also to give a re-echo to our Vice Mayor Jocelyn Vivas Rodriguez kay ordinansa na niya. Ordinansa niya. Regarding sa okay, siya may nag-utor tong katong sa una ba? Yes.
So bali kini kap hinay-hinay maka-build up taga to ang hospital lugar bali ani Yeah, facilities. as far as right now, ang atong basta karon ang atong facility health center, super health center. And Pila then, kay karya na bali siya ka? actually, we are aiming for 1,000 square meter. Gamay ra di. Sakto lang. Yeah. For patients. Kaya ang atong mahimuan ni dili lang man nga ibutang naton sila kay dili easy ang pag-atiman ana. So naatay center facility kung asa dito nato dalon to mga depressed, mental health issues, so anything ma-facilitate and then bring back their homes. Then monitor ana lang ay nana ang atong ways of means kay kung effective ta ana, and I'm sure that you said department sa funds sa US, uy, makita nila, uy, kinahanglan nila big facility. So, one step at a time. So, kinahanglan mga adding employees, no? Mga job opportunities. Actually, dili na na-connect sa barangay. Alay na mo ka This would be a separate institution para keep going ang iyang trabaho to assist our community. So, ini departing message gawa na itong pangutana. May itong na itong pag-study sa US. Panawagan na. Sige kap. Yep, ang ako ng pagpanawagan, America is a best place to renew your strength, to renew your leadership, and so other best practices pa na kinahanglan nato makuha. So, I am lucky and proud to say that out of 80 barangay, kita ang gitugahan o gitagaan sa Ambassador of Goodwill sa atong City Council. To Mayor Clarix Oy, to Vice Mayor Jocelyn, Vice, thank you. Mayor, thank you. And also to the City Councilors, dagang salamat sa inyong pagsalig, and I rest assured na marihi ko na ako ipuhon when after we set up sa tanan nato. And sa akong panawagan sa atong kabungguhanon and some other kasikpit nga barangay, just pray for me because this is a big job. But I know the Lord will send people to work together hand in hand aron ma-realize kini nga programa regarding sa mental health issue. Okay, atong ang bunga no gwapito nga kapitan maabtik og bright kayo. Atong maasahan si Honorable Spencer Il Kailing. Salamat kap.